दिदीमणि मासान बांगैसे लामा अमरुद खायो के भाइ गाउनै बा न के दाबिति हजांनाय है के नर दाबिति हजांनाय के नर माने बनो मासा तेनासपा खाइमा रे ते मासारु आसु जरा दाबि खाइमा ता मालाय जानाय तुम स्कुल मालाय जानाय तुम या कना नांता আজকে ছাত্ররা আবার রাস্তা অবরোধ করছে কি বিষয় শুনলাম ম্যাডাম একজন ট্রান্সফার হয়েছে ওনার আবার রিলিজের ব্যাপারে আমি হেডমাস্টার আমারে গতকাল অফিসে বড়বাবু দায়িত্ব দিয়েছিলাম কিন্তু জানি না আমি আয়া স্কুলে নিজেই ঢুকতে পারছি না রাস্তা স্কুল তালা হ্যাঁ স্কুল না মেন গেট তালা আর রাস্তা অবরোধ করে রাখছে আপনারা কি পদক্ষেপ নিতেছেন আমি আর কি পদক্ষেপ নেব আমি তো জানি এতটুকু যে ছাত্ররা চাইলে তো এখন আমি কিছু জবরদস্তি করতে পারি না আমি ডিও স্যারে জানাইছি উনি আমাকে ফটো পাঠানোর ব্যাপারে ইনফর্ম করছে আমি ফটো পাঠাইছি এরপরে তো এখন বৃষ্টি হইতে আছে আর ছেলেরা মেয়েরা গতবারেও তো একটা প্রবলেম হয়েছিল তখন আমি ছিলাম ছুটিতে তখন অনেকে হসপিটালাইজ হয়েছিল এর লাগে একটু দুশ্চিন্তায় আছি আর কি যাতে আমাদের উদ্যোতন কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি স্টেপ নেয় এইসব ব্যাপারে আপনার নাম আমার নাম সুনীল দেববর্মা মাই হেডমাস্টার প্রমোদনগর হাই সেকেন্ডারি जोंनाम रहे आही सावै सिनि बमर तना थागा सिंने सारना वै एते बसि ब्रक सिंनो ताबो खगिर हवा नाय तंगु सिनि मेम न हाय मगै वासिया वानिया जों माहाय के कासनाय माने ताबो माया को हाय मासिं तिनियाव जागा हाते वासा आसला फिउ ताबो के बरक ताम कक कसा खनो ताम कक ताबो बरक मुंसाबो कक कसा या ख सुरु माके जों खनाला सिनि मेम न जानि ट्रान्सफर थाय माय फ्रम कागज मिया प्र रह जा मेम तिना जानि तम ट्रान्सफर कागज नावै थांगन नाय नि खबर मावै सिंगा जा तिनि आसला ताबो नर नि मेम के फाजक देत सिनि मेम सकाया को ताकन सकाया को कड़ा जरा तंग जरा माने म जों माय आसाक जों तंनाय माय आसाक जों समबार मंगलबार बुधबार बिसोर डेली तंनाय जों सिनि जे मेम न मारि माय आसाक सिनि म सबाय का तंनाय आसो बैसो इबो मखै आनिबो मोनखे बिसोदि जमातिया बकासनि आं 11 न स्कुल मुताबो प्रमोदनगर हाई सेकेंडरी हाई स्कुल म रोड बिएम के प्रमोदनगर रोड भाइ यहाँ ताजल थांगोन लामा